सही अल-बुखारी किताब तैमम का बयान। बाब तैमम के अहकाम। अल्लाह अज़्ज़वजल का इरशाद है कि पस तुम पाक मिट्टी से तैमम करो और इससे अपने मुंह को और हाथों को मलो, जो तैमम की इजाज़त देता है। हदीस नंबर 334। तर्जमा अब्दुल्ला बन यूसुफ मालिक अब्दाल रहमान बन कासिम बन मोहम्मद हज़रत आयशा ज़ौजतन नबी रिवायत करती हैं कि हम किसी सफ़र में रसूल अल्लाह के हमरा थे। हम जब बैदा या ज़ात अल-जैश में पहुँचे तो मेरा हार टूट कर गिर गया। रसूल अल्लाह ने इसको ढूंढने के लिए क़याम कर दिया। लोग भी आपके हमरा ठहर गए। इस मकाम में कहीं पानी न था, लिहाजा लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए और कहा कि आप नहीं देखते कि आयशा ने किया। रसूल अल्लाह और सब लोगों को ठहरा लिया, इनके पास पानी नहीं है। तो हज़रत अबू बकर आए और रसूल अल्लाह अपना सर मेरे जानू पर रखे सो रहे थे। तो इन्होंने कहा कि तूने रसूल अल्लाह और सब लोगों को ठहरा लिया, इनके पास पानी नहीं है। आयशा कहती हैं कि अबू बकर मुझ पर गुस्सा हुए और जो कुछ अल्लाह ने चाहा इन्होंने कहा और अपने हाथ से मेरे को लहामी को नचा देने लगे। चूँकि रसूल अल्लाह मेरे जानू पर सर मुबारक रखे हुए आराम फरमा रहे थे, इस वजह से मैं हरकत ना कर सकी। जब रसूल अल्लाह बेदार हुए तो पानी ना था, इसलिए अल्लाह ताला ने आयत तैमम नाज़िल फरमाई। सब ने तैमम किया। असीद बन हज़ीर ने कहा कि आल अबू बकर ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है कि जिससे मुमिनीन फैज़याब हुए हैं, बल्कि इससे कब्ल भी फैज़ पहुँच चुका है। हज़रत आयशा कहती हैं कि जिस्म पर मैं थी इसको हटाया तो इसके नीचे हार भी मिल गया। बाब इस बारे में कि जब ना पानी मिले और ना मिट्टी तो किया करे। हदीस नंबर 336। तर्जमा ज़करिया बन यहया अब्दुल्ला बन नमीर हश्शाम बन रू हज़रत आयशा रिवायत करती हैं कि इन्होंने अपनी बहन असमा का हार मांग लिया था और इसको पहनकर आपके हमरा सफ़र में गईं और वो खो गया। तो रसूल अल्लाह ने किसी आदमी को इसकी तलाश में भेजा। हार तो मिल गया लेकिन नमाज का वक्त आ गया और लोगों के पास पानी मौजूद ना था, लिहाजा इन्होंने बेवज़ू नमाज पढ़ ली और रसूल अल्लाह से इसकी शिकायत की। तो अल्लाह ने तैमम की आयत फ़लम तजदा मया फ़िल्तीम इसमुआ सय्यद तय्यबन फ़िल्मुसहुआ बऊजुबुकुम व्ययदीयुकुम मिन 5 माइदा 6 नाज़िल फरमाई। तब असीद बन हज़ीर ने हज़रत आयशा से कहा कि अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। अल्लाह की कसम जब तुम पर कोई ऐसी बात हुई जिसको तुम दुश्वार समझती हो तो अल्लाह ताला ने इसमें तुम्हारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए फ़ायदा किया। बाब इस बारे में कि किया मिट्टी पर तैमम के लिए हाथ मारने के बाद हाथों को फूनक कर इनको चेहरे और दोनों हथेलियों पर मिल लेना काफ़ी है। हदीस नंबर 338। तर्जमा आदम शुबा हुक्म ज़र सईद बन अब्दाल रहमान बन अबज़ी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि इन्होंने कहा कि एक शख्स हज़रत उम्र बन ख़िताब के पास आया और कहा कि मुझे गुस्ल की ज़रूरत हो गई और पानी ना मिल सका। तो अम्मार बन यासिर ने उम्र बन ख़िताब से कहा कि क्या आपको याद नहीं कि हम और आप सफ़र में जनबी हो गए थे, तो आपने तो नमाज नहीं पढ़ी और मैं मिट्टी में चमक गया और नमाज पढ़ ली। फिर मैंने नबी से इसको बयान किया तो आपने फरमाया कि तुझे सिर्फ ये काफ़ी था। ये कहकर आपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारा और इनमें फूनक दिया, फिर इनसे अपने मुंह और हाथों पर मुसा फरमा लिया। बाब पाक मिट्टी मुसलमानों का वज़ू है, पानी के बदल वो इसको काफ़ी है। हदीस नंबर 344। तर्जमा मसद्दद यही बन सईद उफ़ अब्बू रुजा हज़रत इमरान रिवायत करते हैं कि हम एक सफ़र में नबी के हमरा थे। हम रात को चलते रहे। जब आखिर रात हुई तो इस वक्त में हम एक जगह ठहर गए और आप जानते हैं मुसाफिर के नज़दीक इससे ज़्यादा कोई ननद शेरी नहीं होती। अभी हम थोड़ा वक्त सोए थे कि हमें आफ़ताब की गर्मी ने बेदार कर दिया। सबसे पहले जो बेदार हुआ फ़लन शख्स था, फिर फ़लन शख्स, फिर फ़लन शख्स। अबू रजा ने इन सब के नाम लिए थे मगर वो भूल गए। फिर उम्र बन ख़िताब जागने होने वालों में चौथे शख्स थे और नबी जब आराम फरमाते तो आपको कोई बेदार ना करता था जब तक कि आप खुद बेदार ना हो जाएं, क्योंकि हम नहीं समझ सकते थे कि आपके लिए आपके ख्वाब में क्या उमूर पेश आने वाले हैं। मगर जब उम्र बेदार हुए इन्होंने वो हालत देखी जो लोगों पर तारी थी और वो सख्त मिजाज आदमी थे। तो इन्होंने तकबीर कही और तकबीर के साथ अपने आवाज़ बुलंद करते रहे, यहाँ तक कि इनकी आवाज़ के वजह से नबी बेदार हुए। जब आप बेदार हुए तो जो मुसीबत लोगों पर गुजरी थी इसकी शिकायत आपसे की गई। आपने फरमाया कुछ नुकसान नहीं, या ये फरमाया कि कुछ नुकसान ना करेगा, चलो फिर चले और थोड़ी दूर जाकर उतर पड़े। वज़ू का पानी मंगवाया, फिर वज़ू किया और नमाज के लिए अज़ान कही गई। आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए यकायक एक ऐसे शख्स पर आपकी नज़र पड़ी जो गोशा में बैठा हुआ था, लोगों के साथ इसने नमाज नहीं पढ़ी थी। आपने फरमाया ए फलन तुझे लोगों के साथ नमाज पढ़ने से क्या चीज़ माने आ गई।
اس نے عرض کیا کہ مجھے غسل کی ضرورت ہو گئی تھی اور پانی نہ تھا، آپ نے فرمایا تیرے لیے مٹی سے تیمم کرنا کافی ہے۔ پھر نبی چلے تو لوگوں نے آپ سے پیاس کی شکایت کی، آپ اتر پڑے اور فلاں شخص کو بلایا۔ ابو رجا نے اس کا نام لیا تھا مگر وہ بھول گئے، اور حضرت علی رزق کو بلایا، فرمایا کہ دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ یہ دونوں چلے تو ایک عورت ملی جو پانی کے 2 تھلے یا 2 مشکیزیں پر دونوں طرف لٹکائے اور خود درمیان میں بیٹھی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ ان دونوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ کل اس وقت میں پانی پر تھی اور ہمارے مرد گم ہو گئے۔ ان دونوں نے اس سے کہا کہ اچھا تو اب چل۔ وہ بولی کہاں تک؟ انہوں نے کہا رسول اللہ کے پاس۔ اس نے کہا وہی شخص جسے بے دین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم وہی ہیں جن کو تم یہ کہتی ہو، تو چلو۔ پس وہ دونوں اسے رسول اللہ کے پاس لائے اور آپ سے ساری کیفیت بیان کی۔ عمران کہتے ہیں پھر لوگوں نے اس کو اونٹ سے اتارا اور نبی نے ایک برتن منگوایا اور دونوں تھیلیاں دونوں مشکیزوں کے منہ میں کھول دیا اور اس کے بعد ان کے بڑے منہ کو بند کر دیا اور ان کے چھوٹے منہ کو کھول دیا۔ لوگوں میں آواز دے دی گئی کہ چلو پانی پیو اور جانوروں کو بھی پلا لو۔ پس جس نے چاہا خود پیا اور جس نے چاہا پلایا۔ آخر میں یہ ہوا کہ جس شخص کو غسل کی ضرورت ہو گئی تھی اس کو پانی کا ایک برتن دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جا اور اس کو اپنے اوپر ڈال لے۔ وہ عورت کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم جب پانی لینا اس کے تھیلے سے موقوف کیا گیا تو یہ حال تھا کہ ہمارے خیال میں وہ اب اس وقت سے بھی زیادہ بھرا ہوا تھا جب آپ نے اس سے پانی لینا شروع کیا تھا۔ پھر نبی نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے جمع کر دو۔ لوگوں نے اس کے لیے عجو، دقیق اور سبق وغیرہ جمع کر دیا جو ایک اچھی مقدار میں جمع ہو گیا، اور اس کو ایک کپڑے میں باندھ دیا اور اس عورت کو اس کے اوپر سوار کر کے کپڑا اس کے سامنے رکھ دیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی سے کچھ بھی کم نہیں کیا، لیکن اللہ ہی نے ہمیں پلایا۔ اب عورت اپنے گھر والوں کے پاس آئی چونکہ اس کو واپس ہونے میں تاخیر ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اے فلانا تجھے کس نے روک لیا؟ اس نے کہا کہ تعجب کی بات ہے، مجھے 2 آدمی ملے اور وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے بے دین کہا جاتا ہے، اس نے ایسا کام کیا، اللہ کی قسم وہ یقینا اس کے اور اس کے درمیان میں سب سے بڑھ کر جادوگر ہے۔ اور اس نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، پھر ان کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ مراد اس کی آسمان و زمین تھے، یا وہ سچ مچ اللہ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان ان کے آس پاس کے مشرکوں کو غارت کرتے تھے اور ان مکانات کو جن میں وہ تھی نہ چھوتے تھے۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنی قوم سے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ بے شک یہ لوگ عمدہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اب بھی تمہیں اسلام میں کچھ پسواؤ پیش ہے۔ تو انہوں نے اس کی بات مان لی اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ سباق کے معنی ہیں ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلا گیا، اور ابو العالیہ نے کہا ہے کہ صاحبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھتا ہے اور اسب کے معنی ہی مائل ہوں گا۔